Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Nah, sebelum kita mulai ngaji jamaah tiang memperkenalkan diri. Nama tiang adalah Ahmad Syukurillah. Syukurillah nama tiang. Makanya istri saya itu jikalau ada permasalahan, dakak tiang sakit ya syukur. Syukur, sudah kumbeda Pak syukur tiang sakit alhamdulillah. Lagu si mangkin niki tiang temulai ngaji nggih. Sudah tiang perkenalkan diri tiang, aran tiang Ustadz Ahmad Syukurillah. Dakak nama niki syukur tiang pelinggi luar biasa. Orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah untuk hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena ada di dalam hati tiang pelinggih niki sebersit iman. Walaupun iman niki kecil sekali, Allah gerakkan iman itu pelinggih datang di tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Niki luar biasa. Wah tanganto aku lelah berutuli yang bangkat lagu ampure niki jamaah tiang gah bahasan tiang niki dek tiang tahu bahasa alus. Ya alus marak tain jaran lagu pas kebuka ya kasar dalam nenggah niki bahasa bawa niki ini alus sampun ampure niki enggak. Nah pijak tiang kadu bahasa mungkin dakakna kasar-kasaran sekeji pelinggih terima ya enggak. Pelinggih terima. Pira jam tiang gin nyampeang niki Al-Mukarram sampai asar lah luar biasa bega lelah teberangan sampai asar. Nah biasa bawa niki jamaah tiang lamun pelinggih nyampeang sejam doang bilionnya teule si jamaah leh kengone ne. Apalagi pelinggih bercerita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sekejian iman batur bawa apalagi lek kubur nggih. Nara ustad gin takziah na sejam mesak pelinggih ngene bilionnya pelinggih kurang demenna sakat tiang lek balik pengajian niki dengan selai dengan telong desa lamun niki luar biasa tak seduk tiang la ilaha illallah ya rame aran jamaah majelis taklim ibadur rahman sangat cina rame. Hadirin jamaah tiang yang tiang hormati. Nabi tiang bahasang pelinggih bismillah atau Nabi sehingga pembukaan pengajian. Nabi milih pelinggih. Hah? Bismillah. Ibu-ibu tiang Nabi milih pelinggih. Bismillah na patoh angan pelinggih berarti jamaah tiang. Patoh. Patoh. Bahasa bajur tiang langan bajur patoh. Hadirin jamaah tiang yang tiang hormati. Mbejak ning tiang benggah. Lek dalam Al-Qur'anul Karim jamaah tiang, Allah Subhanahu wa taala niki berbahasa tentang pelinggih sami senamian sebagai hamba Allah. Pelinggih sami senamian si jari hamba Allah niki anggota badan taniki lek dalam ragan taniki telu luwina icanina si Allah Subhanahu wa taala ampuk terjadi muslim yang sempurna. Yang pertama arana badan. Si kedua arana akal. Si ketelu arana hati. Nah mangkin niki dek tiang bahasang pelinggih badan. Dek tiang bahasang pelinggih niki akal gin tiang bahasang pelinggih mengenai masalah ati. Sehingga ati niki jamaah tiang lamun lek jamaah sembahyang ati niki makmum. Lamun lek medan perang ati niki panglima. Lamun lek diri tiang pelinggih sami senamian ate niki adalah pusat segala-galanya menjadi manusia yang sempurna. Ate niki menurut Imam Ghazali nggih bagina ya jari telu. Si penembe ate niki ara ate maitun ate niki mati.
Si kedua, paham pelinggih niki? Si kedua, aran ate niki maridun, ate si sakit. Si ketelu, aran ate niki ate salimun, ate si selamat. Ate kita bahas niki jamaah tiang. Anti pelinggih, karena niatnya datang ngaji, anti terima si Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ta hadir le majlis taklim niki anti terjadi hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah. Yang perlu ate yang bahasang pelinggih dulu. Kita mulai dari hati ate maitun, ate si mati niki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lamun pelinggih Al-Quran bau pelinggih buka Al-A'raf tahu na jamaah. Nabi basan Allah Subhanahu Wa Taala, walakad jarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insin. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan isinya manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya kumbekna ampokna manusia dan jin isina. Sehingga le Al-Quran iki badana tiang pelinggih sami senamian. Tiang pelinggih sami senamian iki beangna si Allah Subhanahu Wa Taala hati. Ate si beangna itani lamun mate jamaah tiang. Ngumbe-ngumbe angkun pengumuman speaker. Ngumbe-ngumbe angkuna ajakin pelinggih kebagusan. Dekna tersentuh atin teh sekeji pun dekna tersentuh. Umpamana ate mate niki nggih. Ate mate terosang. Bade yang pelinggih sebinian jamaah tiang. Bu, was dah sembahyang. Dek man. Oh, wah patang na sembahyang Isya keke bagusan senetron timpal sembahyang Isya. Arak marak niki jamaah ledriki. Insyaallah dek narak enggak. Niki ate mate arana. Lagu lamun pelinggih hadir le majelis taklim niki ndek narana ate mate. Lagu arak ate sakit arana. Dakak pelinggih hadir le majelis taklim lagu arak ate niki ate penyakit atau ate si sakit. Ate mati niki jamaah yang ibaratnya marak dengan mati. Dakak pelinggih bolak-balik pandi ya. Dakak pelinggih Nabi arana mbembe andang tenjau nah dekna respon tiang pelinggih ukurannya en pelinggih ujel ya tak pelinggih aran ujel dekna tahu aran ujel no Al-Mukarram ukurannya pelinggih bolak-balik ya pelinggih tunggang ya pelinggih macamang tetap penangna niki ate mate niki jamaah tiang walahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa isinya neraka itu banyakan dari jin dan manusia? Hati kita itu diberikan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dek ini paham tentang siapa sang holik kita atau siapa Allah itu. Dek ini paham. Biangna pelinggih pendengaran. Dek temele nerima nabi aranya kebesaran Allah. Biangna pelinggih niki Nabi Malik penglihatan dia na bau penglihatan nih apa ning Allah ulaika hum bal hum adal mereka itu termasuk adalah binatang bahkan lebih sesat dari binatang lamun tengerosang ate mate jamaah tiang nggih tiang umpama yang pelinggih anti pelinggih ngerti jamaah tiang umpamana Al-Mukarram niki bedeang bembe taplingaran bembe ja paham semon bembe ja nebas bembe nek pelinggih tahu ja jauh berarti Nabi Adam langan le Nabi aran biasa niki tebu sisuk timpal pagutan lamun nek pelinggih tahu aran bembe umpamana niki Al-Mukarram niki bedeang bembe niki ia terlepas selapu kakena tetalatan dengan aran ja bembe terus laporangna si Pak RT Pak RW Al-Mukarram sampunang paling lepas bembe niki
Lamun bau getang ya sengak selapu ana anu tetangga kaken. Datang sebinian beliau Al-Mukarram dia tersemal Pak RT Pak RW ya doang jadi permasalahan bembe nih. Lamun bau tampah dia ke beang semeton jari tetangga-tetangga ni ngelorang nah jari napi arana kaparat penebus peleh teh. Oh marak niki jarina onggeh tampahna si Al-Mukarram bimbi niki. Bermanfaat beangna pelinggih ngendang daging. Kita bahas masalah hati yang mati. En sekirana mangkin jamaat yang si bini niki en bapakna marak niki. Nggih, bapakna marak niki atena mati. Dengar pelinggih cerita lah semama ada arah atau neberangan bebalu sehat. Terus Malik datang cerita langan Pak RT senina dengan miliknya. Luwe datang cerita-cerita. Kemudian bercerita pelinggih anaknya. Dia anak pelinggih anakku bapak bila selapu miliknya dengan lamun bau tegorok bayaka tebeng napi anak daging niki keluarga ngelorang. Termasuk ini lebih sesat kita dari binatang. Lamun atin tewah mate jamaat yang lebih sesat kita dari binatang. Ya arak marak niki sehingga sebutangnya lah Al-Quran jamaat yang dia apa dia narak ya arak marak niki dia ada. Yang kedua adalah hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Dalam hati itu ada penyakit. Fazadahumullahi marado, Allah tambah penyakit itu. Walahum azabun alim, mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Ate niki jamaah yang arak penyakit. Arana penyakit ati. Lamun penyakit ati niki jamaah yang ya bau ya penggitan nampak si al-ehwal pegawaian ta sehari-hari si penyakit ati niki. Umpama Malik yang contoh yang paling nggih. Ada yang prediksi iri nggih. Lamun arak hal-hal contoh niki berarti aten pelinggih niki arak penyakit. Umpamana arak tetanggan pelinggih niki mau beli mobil lah Al-Mukarram no mobil belina alhamdulillah arak tau tanyingga lagu tetangga si lainan mau ya cerita Al-Mukarram mau beli mobil aroh yang ngeridit. Ada yang jemaah kadang 3 bulan cabut nah so ya sakit aten pelinggih atau ya sehat. Sakit atau sehat? Arak marah niki? Luwe. Niki ciri-ciri hati yang sakit. Ya perlu pelinggih yang pot yang bahasang pelinggih ate mae tepersi aten teh. Ada yang pelinggih. Nah piarana obat hati. Terus kedua jamaah tiang lamunara ipar pelinggih umpamana sakit balik pelinggih. Biasanya lamun teu beripar bejari niki ya arak doang problema lek rumah tangga teh jamaah tiang. Kadang-kadang balen teh supuk timpal ipar teh. Dia milih nyapu ipar teh ite lonto nyapu. Ya tiram-tiram lonto ipar teh si seke. Ada yang uras-uras beteruk ya. Dia bangkal doang seduk pelinggih. Dia nomor niki panas doang seduk teh. Berarti hati kita ada penyakit. Kemudian tiang pelinggih sami senamian masih lamun terjadi menantu terbahas bapak tiang ge antek paham menantu niki arak luwe menantu niki masih bedang anak 2 telu luwe antek pelinggih tahu le mantua pelinggih terus umpamana pelinggih jadi menantu biasana menantu niki jamaah tiang lamun mentoaha
Suruna ya beteranak juluk dengah bijana dengah papuna. Beteranak ya. Setelah na beteranak niki jamaah tiang ule-ule beangna pelinggih nyampah. Lagu ya bejulu nyampah. Dia tekanggo marak niki menantu. Be menantu niki dia tekanggo dengan toa teman toa teno dengan toa te masih. Lamun arak marak niki tetep pelinggih gawe niki dengan toa niki pelinggih pina jari budak jari panjak gin ngurungunang pelinggih bijajarin pelinggih niki dek gin pelinggih ini jari dengan mokoh ngonek-ngonek 3 tahun pelinggih merari 4 tahun 5 tahun batok guru pelinggih ya kumbekna pelinggih durhaka lekmen arak marak niki alhamdulillah sang dek nara sedek deriki ja dek nara alum karam sang dek nara alum karam ke dek nara arak apa dek oh dek nara insyaallah dek nara hah luwe ni no arak ning mami tua no arak ning na ande pelinggih wikan niki lamun inene lamun bapakne nggih dengan toa teh bini ante kira ngeno tiang apa ngeno sebiasana suruh tiang tiang jauh-jauh sebini antiang deka kama atongang wayah no arone pepune besuruh ngat dia girang mele biasa dengan ini nih demen le ika lamun dengan toane sakit sekeji ya Allah pinaangna bubur kacang hijau jauangnya beras jauangnya ya napi gula selapuan mentoana pelinggi si jari dengan toana le dalam Islam badak anak teh badak napirana bijajarin teh anakku dengan toa biwah ngeno lagu pelinggi si dengan doa selakap pelinggi doang beras nih luian bejauang teh gede ndarak sangun teh dia tewah ngatoana warang teh ya ampun suwe bijajarin ta jari dengan sukses karena itan dek ta ini pati bakti dengan toa ta. Apa penyebabnya? Hati kita masih ada kotorannya. Dia marak niki. Ya Allah ya marak niki wah. Hati ente niki kotor jamaah tiang perlu niki ente pelinggi sekeji nyuruh tiang pelinggi sami senamian menantu atau si jari semama sebini anak kan pelinggi sering ceritaang salabah itu jamaah tiang ketika na sakratul maut nggih dekna tahu ngano ashadu alla ilaha illallah tuntunnya si sahabat salabah padahal sidano sahabat Rasulullah dekat dengan Rasulullah kenapa ketika sida sakaratul maut ya kojor biwihna dekna tahu ngano ashadu alla ilaha illallah tuntunnya si sahabat ashadu alla ilaha illallah tetap ya biwihna niki kojor dekna tahu ngano la ilaha illallah petana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah salabah niki ndekna tahu ngucap 2 kalimat syahadat ya Rasulullah ya kumbina apa tu balen pelehna coba ketuanya sebini ana lai kajeng kana datang aning aku inangku ning sebini ana bercerita Assalamualaikum waalaikumsalam deh mentoaku datang ning salabah timpal anu seninana simpetang lawang teduk betindo Assalamualaikum dengan toana dek nara bae nimbal ya takut teendangin penyampah jemaah datang malik dengan toana Assalamualaikum waalaikumsalam datang wayano simpat balik simpetangna dengan toana salabah kalah si sebini an salabah kalah si Lombok Tengah Lombok Tengah ngalahangna ya luwe dengan meme kalah si seninaana jamaah tiang dia sakit 2 pelinggi si dari semama tanggung jawab pelinggi berat lah hadapan Allah Subhanahu wa taala badak sebinian pelinggi ya dengan toa teh masih niki ya dengan toa ya sakratul maut salabah macem angkuna bolak balik nanti ini ngano ashadu alla ilaha illallah apa bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun ngano
peta baik dengan toa salabah. Akhirnya salabah niki petana dengan toakna dia nemilih ya sakit angen dengan toakna. Kalur bener mate-mate dia nek peta aku si aran dengan toak sakit angen. Bas pelinggih jamaah tiang 12 bulan 9 bulan pelinggih dalam kandungan ina amak dah. Si 11 bulan ngumbe sakitna ngumbe lelahna tandangna jangka marak sampai berot lamun batian iki lain doang tandangna marak si lelahna dengan toa jamaah tiang si karena ya Allah marah-marah ita sugeh marah-marah ita jadi orang lupa pelinggih dengan toa pelinggih. Coba bayi lamun pelinggih milih ngidapna baitang ya karong rabona isian ya beras. Terus pelinggih gandong ya kete-kete siwak bulan polak yang pelinggih. Polak. Hadirin jamaah yang tiang hormati, hati niki jamaah tiang dene ini nyambung aning Allah lamun masih luwih penyakitnya. Fazadahumullahi maradho, Allah tambah penyakitnya lamun arak marak niki angkun hamba Allah. Ya kumbena ampun tambah si Allah Subhanahu wa taala jamaah tiang gin pelinggih tersiksa doang si Allah Subhanahu wa taala. Ya kumbena sengak jamaah tiang ampuk pelinggih jari dengan sugeh, ampuk pelinggih jari dengan meruwe, ampuk pelinggih jari dengan bahagia. Mun pelinggih niki usaha dan ikhtiar jari kanak niki arak 13%. Doa orang tua itu ikut campur 70%. Dek nara dengan doa milih gin doa anakna gin tulah manoh dek nara. Akhirnya petena dengan toakna inana si Rasulullah SAW suruhna sahabat, wahai sahabat peta bayi inan salabah. Akhirnya sampai anak salam Rasulullah, wahai Ummi Salabah salam Rasulullah suruhna sida ketu suruhna sida datang aning salabah saya nggak nembau ngucap 2 kalimat syahadat apa pelehna wahai Uminda Salabah pelehna anakku si luwi lalu angkuna nyakitin adingku. Si luwi angkuna nyakitin adingku. Ndek maafang. Tulak sahabat aning Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak salah bahno dengan durhaka ya Rasulullah. Pantas saya bau ngucap 2 kalimat syahadat. Lamun marak niki ning Rasulullah salamang tiang le Ummi Salabah lamun dek mele maapang lo Salabah gin ku sedut gin tiang julatang ya hidup gin tiang bakar ya hidup Salabah niki si angan dengan toa gina sedut bijana niki maapang ya si Ummi Salabah datang Ummi Salabah aning lek Salabah nyampe tono assalamualaikum berjumpa dengan Rasulullah SAW nona sugul kata maaf langan lek Ummi Salabah niki tahu yang ano ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah menarak marak niki jamaah tiang tersaling ingetan. Ya tujuan tengaji nek narak tujuan tengaji lain jamaah tiang. Mun pelinggih pinter wah luwe pinter. Mun pelinggih mele jari dengan intelektual wah luwe dengan intelektual. Namun pelinggih jari mele jari dengan umpamana paham wah arak mbah Google lebih paham apa pelinggih ketuaan ya tahu si Google niki. Si perlu tujuan tengaji niki tebersiang atinta langan lek penyakit ati. Ya bahaya penyakit hati niki. Ya nampak lek pegawaian teh sehari-hari jamaah tiang. Umpamanya pelinggih datang aling masjid baik. Dakak pelinggih soleh kelihatannya. Lek masjid tok pelinggih rajin sembahyang sunat. Jemak pas mesak-mesak goyo pelinggih sembahyang sunat ke. Betetopong endek betangkong endek penggitan keboda sembahyang pusat Allahu Akbar dik narak dengan gita
ita. Lamun masjid ya Allah sorban pacu, topong pacu, sembahyang sunat ya Allah luar biasa. Lagu nyatana le balik ya Allah nabi kau pelinggi dek wah pelinggi sembahyang qabliyah ba'diyah termasuk penyakit hati. Dak pelinggi ngaji marak niki arak dengan ngaji sakit hati luwe dengan penyakit na atena. Ya luwe ya kumbena beb dengan sakit hati niki lamun arak aten teh girang dengki le tetangganda, dengki le semetonda, dengki le mentoa da. Lagu marak niki jamaah tiang calon mentoa lamuna sugeh ruan menantuna umpamana kalawangna beli datang aning bale gelis-gelis nikah anakku. Lamuna ama miskin dia na badang motor ketuk midang aroya lelok binemin kan dia na badang apa-apa wajar pelinggih jari mentoa lamun takano ni sakit gigi menantuna saya ngak ya sugeh jamaah tiang sakit gigi ya gelis jawabnya dokter ya ajun mentoa apa serminangna sementoa kalawangna beli kalawangna beli engko sakit molah aku gin mau lagu bahagian pelinggih jamaah tiang dakakna miskin menantun pelinggih lagu ya ikhlas gin ngerungon pelinggih ya gin jari dengan sukses lamun pelinggih nawaitu niki wah meta kalong beli meta dengan sugeh jari menantu insya Allah kapusa pelinggih jemaah le yaumil kiamah di nomor niki bakat pelinggih husu bae jerak pelinggih senang. Hadirin jamaah yang tiang hormati. Niki hati yang sakit. Penembe jamaah tiang ati niki ara ati mayit. Ati mayit ni ngumbi-ngumbi anggota yang nasihat nek milih jamaah tiang. Da kana pengajian ibadur rahman seminggu sekali rapat balin dia milih hadir. Alur biaya hadir alurang baku temen neraka ke aku nena. Ya kumbena atina mati. Alurang baku temen neraka ante pelinggih tahu jamaah tiang. Neraka si sebut pelinggih niki ya Allah ya Rabbi Karim. Ampun tahu arah neraka niki api neraka niki laik Nabi Adam alaihi salam jamaah tiang. Ketika nasugul langan lek sorga turun Nabi Adam langan lek sorga. Pisah ya timpal sebinian Siti Hawa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sengak malaikat niki ya arak perasaanna atina niki dek nepati demen lek manusia. Akhirnya turunangna Nabi Adam langan lek sorga jamaah tiang. Nona turun langan lek sorga niki Nabi Adam niki gin ngendeng api ajarna ya aran selapu nama-nama benda. Api, kacang, komak, ajaran si malaikat. Nah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari Nabi Adam ini melihat mongka, melihat ngelor. Datang yaning Jibril. Malaikat Jibril. Endengang ita api, mana tekadu mongka, tekadu masa. Oh lamun ngenodam cila telo jiarah aning le malaikat Malik. Akhirnya pergi. Datang malaikat Malik, assalamualaikum malaikat Malik, waalaikumsalam. Apa malaikat Jibril? Oh niki po Nabi Adam niki melihat nengendang api nakadu mongka ngelah. Terus sekumbina endeng marak belik tolang korma niki beyang beyani malaikat Malik, malaikat Jibril palang malaikat Malik kaget. Uras-uras malaikat Malik nih, wahai malaikat Jibril, lamun nengendeng marak balik tolang korma niki nelepas bayi dunia na tek nih umpamanya gas paling tek nih niki datang 7 petala bumi itu akan hancur saking panasnya. Sekumbe tebeyang yang eno ning malaikat Jibril. Oh lamun bau jak paling beyang baya marak dengan si ngudut niki. Lamun jeletikan arak dia okay?
Biak tarik kabar niki marak ngeno bebeng ya no pun ning malaikat Malik jamaat yang ula tiang gin ngerendamna lek 70 sungai saking panas. Setiap sungai si sekek tok teng ngerendamna ning malaikat Malik niki ya sak atau ya tais doang aina saking panas. Karena pelinggih si bedang ate mate alurang bekutama-tama neraka dendek nauzubil dendek pelinggih besiak-siak sekeji pelinggih ngadeng alur bekutama neraka alur kebejari dengan durhaka dengan toaku alur sama ya panas neraka jamaah tiang ya panas sejam lagu niki lu karam dek maksud yang sejam takin nyampe yang oh sampai asar lah luar biasa niki. Si ketelu jamaah tiang arana adalah hati salimun, hati yang selamat. Nah jarang dengan bediang jamaah tiang. Lamun pelinggih buka Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah tiang. Nabi Ibrahim alaihissalam niki ia selalu berdoa. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari pembangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak ada artinya harta benda. Malun denara artinya harta benda. Wala banun denara artina anak jari bijajari denara artina illa man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang selamat yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika pelungguh sami namian sakratul maut. Sebab pelinggih serminang dengan sakratul maut niki macem mangkun ta jamaah tiang arak si balik macem mangkun marak misal napirana longan niki bolak-balik nah ini dah. Dia bau-bau tercabut nyawana. Pelungguh niki butuh illa man atallah biqalbin salim. Lamun tabadang ate si selamat ketika sakratul maut niki wajabat lahul jannah, pelinggih wajib gin masuk surga, termasuk kita itu husnul khotimah. Sampun pelinggih serminang dengan sakarat. Sampun macam angkuta jamaah dia. Ukurannya ne bangket da 3 hektar. Jangkana sakratul maut niki ja dekna denger wah. Dek temele wah. Dek temele ne anak dah datang selapu anak inges gati dek terima ya. Lagu lamun ta sehat jamaah tiang. Lamun nabeng pelinggih niki napi arana surat Al-Qur'an. Timpal surat napi arana sertifikat. Daka ndek nasah pelinggih kanggoang doang ya. Besaraan tiang warisang pelinggih surat Al-Qur'an. Tipal surat napi arana sertifikat, saraan sertifikat. Lamun bau padahal nek narak langana gugatna sertifikat dengan ya kumbena adena kotor. Adena sakit. Lamun arak marak niki jamaah yang boang pelajarin peda ate niki antekna tetu jari bahagia dunia bahagia akhirat. Terus hati salimin niki jamaah tiang lamun wah salimin aten teh jamaah tiang redo kita menerima kadar ketentuan Allah. Dah kada sakit nggih. Coba bayangkan kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah tiang. Nabi Ibrahim niki masih na bajang, masih na teruna, wahai tersedut si Raja Namrud. Setelah merari Nabi Ibrahim 63 tahun nampak na badang bija nabi lelah berdoa Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin bilang kalem na tahajud Ibrahim ampuk na tebeng bija si aran Ismail alaihissalam. No na beli Ismail alaihissalam
No pun cobana Nabi Ibrahim jamaah tiang ampun bau badiang bija ulah ya bemadu. Senina si penembe dia na badiang bija ulah ya sangsara si maduna. Dia narak dengan bahagia bermadu ngumbe cerita ya saya sama madu saya aja senang-senang saja ya aja nah ya aja nah cara mati sana sunat bapakna mandes sekolak-kolak tepo pocol kolak-kolak tepocol mandesang memang nah cara mati marak niki menarak dengan bermadu no bahagia. Nabi Ibrahim bermadu jamaah yang masih sangsara lelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian perjuangannya enggak jamaah yang Ibrahim niki bediang bija. Nabi Ibrahim bediang bija niki jamaah yang bediang bija beruna demen-demen nyeriwaangna. Lakuna si Allah subhanahu wa ta'ala gin gorok gin sembelih bijana. Ya kumbena peristiwa terjadi seperti di dalam tafsir diterangkan jamaah yang enggak. Ketika Nabi Ibrahim niki jangkana sembahyang. Allahu Akbar. Biasanya Ibrahim ini ahli ibadah jamaah yang aran Nabi. Nangis bijana siaran Ismail niki telang Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku nangis pentelahangna sembahyangna demakna Ismail umbakna si Nabi Ibrahim. Allah tidak mau seperti itu. Biasanya lamun tuah ibadah be wah mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu bercampur hatinya dengan dunia dan anaknya. Mulai ya niki debasan Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak suka diduakan. Allah doang dan milih terdoang apalagi manusia. Hadirin jamaah tiang yang tiang hormati. Setelah namarak niki jamaah tiang. Setelah namarak niki Nabi Ibrahim alaihissalam niki umbakna si bijana Ismail niki ngimpi ya jamaah tiang. Ngimpi suruhna ya nyembelih anakna. Ngumbi ruan dengan toa kangen le anak. Ya ampun suruh itu sebagai anak luwe bakti le dengan toa. Dindek pesa esa dengan toa. Lamun bau ya beng bajulu nyampah beang bajulu medaran nila ilah illallah dengan toa na wah lelah besok ang na piring wah lelahnya puang bali na nona de nyampah arah marah niki enggak insyaallah luwe wah le dari kirwan yang pernah kamu ordang menantu niki jeraang marah niki kangen be mentoa pelinggi patoh ya inanta masih enggak ampun pelinggi mau merari cipalia karena arak dengan toa. Yang cerita pelinggi semendak niki. Arak dengan ngaji jamaah tiang marak niki. Ngaji. Kebetulan kunci sukses itu adalah bakti kepada orang tua. Lamun demile sugih jamaah tiang ning tuan guru niki. Sebini ana si ngaji niki kah semamakna doang ngaji. Sebini ana lamun sebini ana nggih. Nggih, lamun seninakna le bali tauna dengan si meme doang ngaji. Marak niki jamaah tiang lamun pelinggih milih bahagia dunia akhirat, bajir dengan sugih sukses, ingat perhatian dengan toa, dek kanggo dengan toa nu teu esa. Apa jangan laku dengan toa nu sila aturin baya bagus-bagus. Ule tutup pengajian. Ule semama niki. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ule sedekah. Nggih, apa bahasna baru le masjid? Oh si bahasna le masjid niki, le pengajian niki lamun temile sukses, lamun temile bahagia, lamun temile senang berumah tangga harus tebakti le dengan toa teh. Apa-apa ning dengan toa teh, apa-apa nalaku dengan toa teh harus tagin aturin ya. Oh marak niki kanda ning sebinian. Oh nggih marak niki. Kebetulan ya jadi tukang.
Semamakna jadi tu tukang. Begak lain na jak bapak dek nawah kede. Ulaman ngeno piran jak nak kede dengan toa no apa nelaku beng yang geh. Onggeh kanda siap kanda. Apapun diminta sama orang tua pasti saya akan kasih. Akhirnya jamaah tiang kocap cerita lalu ya begawian. Assalamualaikum lah cip buku cipiki ya cium tangan. Beran pengantin baru niki marak niki jamaah tiang. Apalagi yang ngidam di mentar lalu assalamualaikum salam. Uli i dokter kending senina dah. Mentar lalu begawian i dokter iman semama dah cium dah leka ya. Lagu menuh anak na pitu. Ya Allah marak sita besemeton ruana elom lelahna ruan senina aku elor nang ngempet wah tinduk si lelahna ngurus anak dah. Din marak niki bapak tiang mami tiang. Tetu ning mami tiang nek tawaja mami tiang insyaallah. Akhirnya lalu begawean semamakna kepiang dek nara. Datang dengan toana. Assalamualaikum, salamlah datang sida dengan toaku. Karena agak disangkin sukses nampak datang dengan toa. Bedana kopi ndek nara, bedana gula ndek nara, beras ndek nara gina beang dengan toa. Bebe ku beang dengan toa. Ni aning ndek nara, betulan balen tengah bangkat mesana lek repu. No aning ku jauh. Sila be ama tama julu, tama tokol. Dia narak napi-napi ama gin ku beang sida. Bapakna beruna lalu begawean. Lam ngeno apa si ara bebeang kita main. Apa si ara oleh kamu beang baku main. Anti kubu senengan ning mentoana. Dek nara amakah susun tiang doang ara. Lam ngeno nyusu be mama nyusu ya. Nyusu mentoana marak misal tuku empak ni macam mecak bapak jangka besur ya nyusul menantuna jangka besur nyusul menantuna terbo alhamdulillah ule ya terus ule wah menengana besar kule wah man tulak semamakna begawian assalamualaikum waalaikumsalam wah lai jam 5 datang wayah noh sengak sida si berpesan apa beang apa beang biya nyusu lah kola astagfirullah nyusu adingku nyusu ni kan aku peda doang amangku kan ya peda nemen peda assalamualaikum salam Saino, oh anakku, main anakku tamen. Sida jadi dengan toa kurang ajar, sida maka dia nyusul senina aku. Ya marak ngene anakku, lai aku ndek mau nyusul senina aku. Soak bulan mak nyusul jangka toa anta doang nyusul senina aku. Masa kane anta nyusul aku nyusul senina mak sili. Dia nak kanggo ama kekanggoang beken. Kanggoang. Ndak namarani kingga, ndak terbahas pelinggi ini bakti le dengan toa lagu selapuk laku pelinggi jadi dengan toa peleh pelinggi masih jamaah tiang. Lamun pelinggi datang dek narak napi-napi nasihat do perlu panjatang tipak bijajarin teh. Hadirin jamaah tiang yang tiang hormati. Kemudian lek dalam ate niki jamaah tiang ia jadi imam ate niki sangka lamun pelinggi menghadap Allah Subhanahu wa taala pasta sembahyang niki jamaah tiang si aran takbiratul ihram niat niki tauna le ate sunat dengan usalli fardal asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati lamun pelinggi bermakmun makmuman lillahi ta'ala lamun pelinggi imam imaman lillahi ta'ala lamun pelinggi sembahyang mesak fardan lillahi ta'ala Allahu akbar anti ne tahu ngono Allah atinta li dalam sembahyang niki ketika kita takbiratul
Nabi aran takbiratul ihram jamaah tiang. Takbiratul ihram itu haram kita mengingat selain Allah. Haram kita mengingat selain Allah. Pas takbiratul ihram. Jadi usalli fardal asri arba'a rakaat mustaqbilal ma'mumal Allahu akbar. Ante nemilu atin tengeno Allah. Sehingga niat niki tau na le a belian je ongkat ke lelah tiang mana. Belian bahasan pelinggi sekeji belian. Le a ati al mukarramah telu kali ning nginam tiang dek man. Hadirin jamaah yang tiang hormati. Jadi ate niki ya niki imam le dalam anggota badan teh. Lamun pelinggih niki mulayang niat ngaji pun niki karena Allah. Sedekah karena Allah. Kota amal karena Allah. Lagu dende pelinggih niki ngelepas kota amal jamaah tiang. Tanda pelinggih karena Allah atau karena ikhlas niki biasanya standar lek majelis taklim niki engkah 2000 ku ikhlas ning pelinggih 2000 be anak 10.000 ku ajaran 2000 ikhlas tak paran pelinggih ikhlas sebut pelinggih ya Malik. Lamun si aran ikhlas niki jamaah tiang lamun pelinggih buka dompet 3.000 kendaitan 3.000 sino lagu biasanya si paling beci terus si paling lenge kepe yang nih padahal harak kojor pengajian 2000 lagu si lalah nebajakna si dagang pentol niki pelinggih mau si lenge niki pelinggih telap si lengean kepe yang nih jangka daur nyet dia mete kepe yang si lengean maka si lengean niki pengajian 20.000 telapna kota amali telu kalam dena padam be si 20.000 telu kalam nanganang kepe yang 20.000 karena Allah. Yang kedua jamaah tiang lamun pelinggih milih sempurna sembahyang niki si aran sembahyang niki jamaah tiang si aran takbiratul ihram haram mengingat selain Allah. Si aran sempurna sembahyangna lamun pelinggih tahu zikrullah atau ingat Allah niki langan le alif Allahu akbar sampai alif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lamun na bau. Lamun dia na bau ngombe angkon tak ara ning Imam Syafi'i biasana tiang pelinggih sami senamian lamun ta sembahyang niki lamun ta bagabah Allahu akbar terus gulam pelinggih wah padi bakabahat Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran subhanallah gabah dina tutu wala dolina wah pelinggih langsung ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu gabah sengak gina hujan gabah pelinggih wah bajelo ya kumbena aden taniki perlu teperiri bas Allah ginta hadepin jamaah tiang masih doang ita jari dengan dek yakin masih doang ita jari dengan dek yakin. Menurut Imam Syafi'i jamaah tiang tahu tes sunat muakkadah lek dalam sembahyang niki dek tak kanggo ngelupaang Allah lek dalam pelinggih salat niki telu tahu ter si paling abdal si penambe ketika pelinggih takbiratul Allahu akbar tutup pelinggih Fatihah selesai pelinggih napirana iftitah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim li si ngeno iya kana budu wa iya kana stain harus pelinggih hadirkan Allah di situ iya kana budu wa iya kana stain hadirkan Allah lagu langan le ibtitah kabirang walhamdulillah kasirang le otang doang tapi kirang sehingga pas pelinggih selesai salam assalamualaikum ya Allah kreditu utangku ning ta berdoa si susah kepeng assalamualaikum marak niki kreditu ya Allah kreditu ya utangu ya ning ta berdoa si luwe otang ta
Si luwe kreditan datang dengan jilbab. Ibu-ibu biasanya pitu jilbabna lek puasa niki harus membeli karing telu bani yang ngeridit. Yang punya sugih doang dagang-dagang jilbab niki. Si ibu-ibu niki wahara pitu persiapanna lagu pas na lebaran niki karing telu ndek man padahal ndek na kaduna. Dek naka kaduna sembahyang je talakum si lengi-lengi mukena si lengi-lengi kaduna suah robek suah teluk daglangan simpennya aja mah pas lalu nyongkol kadu pas lalu roah kadu mun hadap Allah niki jaya Allah si lebong-lebong tangkuangna si lebong-lebong kereangna pas na napi anana pas na ruku niki ya Allah galang apa-apa. Lamun Allah roh aja subhanallah si berminyak sengir ya jamaah tiang. Lamun Allah Ta'ala aja ya Allah ampun kelelekan mandi di man daurna luwe Allahu Akbar ngumbe yang kona husu sembahyang pelinggi mandi raus jaga panggilan Allah niki jamaah tiang. Jadi kewajiban teh niki. Sehingga satu-satunya jamaah tiang nggih. Perintah sembahyang niki ginjari sangun teh pas tatama kubur. Saya nggak laik le zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas waktu itu Abu Bakar lagi mau sholat zanazah jamaah dia. Arak keranda jauh naning masjid. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq niki mau sholat zanazah. Dek mana takbir yang ngompeh kadang batang niki. Ngompeh kadang kaget Abu Bakar, ya Allah apa makat dengan hidup kita sembahyangin. Buka si Abu Bakar jamaah tiang ular dalam kerang batang nih yang ngisep darah dengan si mati niki. Ya Allah, ki gua Abu Bakar be tongkatna, gina madakna nimbal ular nih ya Abu Bakrin. Tiang terperintah si Allah Subhanahu wa Ta'ala datang aning zanazah ni datang aning kerang batang ni gin ngelilit dengan niki apa dosana wahai hamba Allah ning Abu Bakar apa dosana telu pelehna jamaah tiang kaget tuh pelinggi Allahu Akbar jeda sangarana jeda nimbal ular ni napi-napi pelehna wahai hamba Allah. Pelehna niki telu ning ular niki jawab bahasa Arab suyan dia bahasa Sasak nggih. Aran Abu Bakar lek Makkah tahu nah. Madinah. Apa ning ular ni wahai Abu Bakrin dengan niki penembe pelehna lamun dengan ngebang nggih. Kemudian dengan niki lek julun mimbar masjid tok balena. Sokna dengan ngebang dek na wah betayak aning masjid. Ngano angkut dengan ngebang dek na wah telengo azan dek na wah telo dengan ngebang. Ya ampun na terdatengin si ular dek na wah tayak aning masjid. Sembahyang ya jamaah tiang. Lek bale mesak-mesak lagu dek na aning masjid. Ya peleh arak dah dengan jamaah yang nyumbang tekan masjid aro wah aku nyumbang tekan masjid ya wah gede aku berjamaah tekan no tiang masjid na aku kula be tayak berjamaah wah aku nyumbang tekan masjid seki na tiang masjid kula be lalu berjamaah aku peleh pelinggi jamaah tiang si kedua nabi pelehna nih. Si kedua pelehna niki jamaah tiang dengan niki pelehna enggak. Lamun wah mau hasil petani la ya berzakat ya zakat lagu pepuna anakna menantuna zakatinna lamun si betul-betul nerima zakat niki dek wah be mau ngempet elorna. Ya ampun siksa dengan
Si ketelu pelehna Nabi, si telu pelehna ya arak majlis le ibadur rahman lagu yang dia milih-milih hadir. Ya Allah, lu tuan guru datang lagu dia man tersatu hatinya. No pelinggi mati apa nih ular nih? Karena aku mulai isep darahnya langan le keranda mayat ini sampai yaumul kiamah. No lepas mayat dalam tanah, si jari kasurna adalah teledu, si jari dekana niki adalah napiarana longa. Ya niki sedutangna pelinggi, buka angna pelinggi napiarana lubang daripada lubang api neraka. Panasna marak si ngonek niki, panasna niki hancur bumi ini 7 petala langit saking panasna. Ya si nyedut yang pelinggi sami senamian si ndek nemeleng gawe kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang tutu ustaz niki kalebat-lebat bet yang waya asar. Jam pira ustaz nah? Jam 3:30, jam pira asar? Wah teme asar na jemaah tersambung yang ge karena sekali. Jadi kesimpulannya jamaah tiang tujuan pelinggih jamaah tiang ngaji niki lebih dekat kepada Allah. Ya tujuan teh lamun tuh rapet aning Allah Subhanahu wa taala napi perintah Allah tuh ringan kita lakukan. Ya kumbena Al-Qur'an. Ampun buka si bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara titik pada ba itu maknanya adalah musahabah dekat dengan Allah. Dengan rapat-rapat si Allah niki lamun arak pengajian ya hadir. Lamun arak si aran kebagusan dia selalu nomor 1. Bahkan dalam kehidupannya orang-orang yang dekat dengan Allah nengelor jamaah tiang dan lupa ngano bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, bija-bijaan pelinggi dia lamun tuh langsung niki pelinggi medaran umpama dia narak bismillahirrahmanirrahim pelinggi jauh langan Allah Subhanahu wa taala dia pelinggi rapet nikmat Allah pelinggi gin napi arane rasakan lagu pelinggi dia narak bismillahirrahmanirrahim. Ya pilu jadi pengajian niki jamaah tiang misal marak misal hujan niki balik seru-seru macet ke sekeno bewah enggak jemaah temalik lanjutang lamun kanggo tiang sengak tiang niki wakil apalagi gurun tiang si pajang niki ya Allah luar biasa enak mau ya lagu ndek mana mele sanggup jamaah tiang ke tiang wakil langan le Al Mukarram Tuan Guru Imam Kabali SPD nggih. Jadi kesimpulannya jamaah tiang napi si pelinggi pirengang tama langan le telinga kanan antik najari oleh pelinggi ule belajar jari dengan rapat aning Allah Ta'ala apalagi perintah sembahyang pelinggi kejar dia apalagi lambutan rapat aning Allah Ta'ala apalagi zakat arana jamaah tiang harta kotoran pelinggi langsung serahang ya apalagi ibadur rahman pengajian lamun bawa antena siran balik be ibadur rahman niki amin ya rabbal alamin antena luwe-luwe dengan anten dukung kebagusan niki termasuk lamun pelinggi dukung kebagusan akhir hayat husnul khotimah enak ita dalam kubur lagu gina tutup burung ya baris sekeno aja enggak ampura niki jamaah kurang lebihnya tiang lunas maaf